For sharing lang po, no, sa bagong huli ni SR, no. ABL series, no, ABL series paper banknotes, puro malulutong guys, oh. Sino pong may ganitong klaseng paper banknote, just comment lang, no, below, baka para mapilian ni SR dito, no. Yan, napakagandang series yan guys, kompleto. Shout out po pala sa may-ari nito from Barangay Pulo, Angat, no. Sir, sorry po din, no, na late upload lang po, sobrang busy natin sa trabaho. Yung mga viewers, sinong may ganitong klaseng mga paper banknotes, just comment lang po, no, para mapilian namin, no. Yan, para ito na pong panibagong koleksyon ni SR, no. Yan, patunay po, puro malulutong guys, no. Alaga, almost uncirculated, no. Yan, no. Yan, patunay talaga na sobrang lutong, no. Yan, patuloy po namin binibili guys, no, mga viewers dyan, no. Sana para pangdagdag koleksyon lang po, no, kung sinong may ganitong klaseng paper bag, no. Just comment lang po sa content namin dito, no. Salamat.